गणेशपुर जंगल रे राजा और रानी दुई जन भाई भौणी रहुथिले। रानी नानी मते आज टिके पिठा खाइबा पाई भारी मन हेउछि। तू टिके पिठा कर दियंतुनी। हाँ रे भाई कर देबी जे, हेले जाल नाई। चाले आगे जाल नहीं आसीबा, तापरे मु तो पाई पिठा कर देबी। ठीक अछि रानी नानी, चाले आमे जिबा। अरे राजा रानी, तुम्हें दुई जन मते सब बेले ठकी दे चली जाओ। आजी आजी तुम दुई जन को मु खाइबी। अरे बाघ मामू, आमे आम भूल बुझी पारिचु। सेथिपाई तो तुम पाई आमे पिठा करी डाकिबाकू आसियछु। तुमे दुई जन सत कहूच, मो पाई पिठा करिच? हाँ बाघ मामू, पूरा सत। तेबे आमे आसुछु, तुमे संध्यारे पिठा खाइबा पाई आसी जिवो। तेबे ठीक अछि, तमे दुई जन जाओ, किंतु मु एका जीविनी, मो सह बिल्लू भी जीव, बुझिलो? ठीक अछि बाघ मामू, तुमे दुई जन आस। रानी नानी, तू तो कही आसिलु बाघ मामू को आसीबा पाई। सेतिकी चोनार पिठा तो मो पेटु कुंटी बनी। मु गोटे बुद्धि चिंता करिबी, तू से कथा चिंता करनी। दुई जन आज मजारे पिठा खाइबा, आउ बाघ मामू को मजा चखेइबा। ठीक अछि नानी, तू जल्दी जल्दी पिठा मो पाई करि दे। हौ भाई, तू जा रास्तार गोबर नहीं आसबु। मु तो पाई पिठा करुछि, आसिले खाइबु। रानी नानी, मु गोबर नहीं आसिली। तू एबे मते पिठा दे, मु खाइबी। हौ भाई, आसे आमे दुहे पिठा सब खाई देबा। बहुत सुंदर लागुची। रानी नानी, पिठा तो सब आमे दुई जन खाई देले। एबे बिल्लुआ आ बाघ मामू आसीबे, आमे कौन करिबा? तू से कथा चिंता करना भाई, मु सेमानंक पाई गोबरर पिठा बनेई दउची। सेमाने आसीबा आगरु आमे एठी रखी देई पळेइबा। ठीक अछि रानी नानी, से पिठा एठी आने, आउ चाले आमे लुचि जिबा। अरे बिल्लू, देखिलु तो केमिति राजा रानी मते डरुचंती। सेथिपाई तो मो पाई एठी पिठा रांधी बसी देई जाइछंती। हाँ बाघ मामू, मु देखिली। चलो एबे पिठा खाइबा। हाँ चाले खाइबा। थो थो। अरे बिल्लू, ए पिठा गुड़ा कोन एमिति पिता लागुछि, आ मो पाटी रे खेंची हे जाउछि। बाघ मामू, तुमे तो एका खाउछ, मु केमिति जानिबी? हाँ, सेथिरे राजा रानी बोधे अधिक काजू आ किसमिस मिसेइथिबे, सेथिपाई तो एमिति लागुथिबो। सतरे कि बिल्लू, एमिति काजू किसमिस लागे? ओ मो दांत तो भांगी गलानी, मु आउ खाइबिनी, तू खा। बाघ मामू, तमे एते स्वादिष्ट खाद्य खाइ परिबनी, दिया मु खाउची। छी बाघ मामू, एगुडा कथा गोबर आ कोडी। राजा रानी पुणी हमको ठकी देले। मो दांत बहुत बथा करूची। चलो ए भाई भौणी के हम परे देखिनेबा। सांग माने जेउठी पळे न थाए सेठी बुद्धि काम दिए। आपण मानकु एही गपटी भल लागिथिले आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतुनी। रहूची नमस्कार। रानी नानी, आज टिके माछ झोल करंतुनी। केते दिन हेलानी माछ झोल टिके पाटी रे बाजिनी। हाँ रे राजा भाई, तू ठीक कहिछु।
ତେବେ ଚାଲେ ରାଣୀ ନାନୀ, ମଉସା ରହୁଥିବା ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ଭାଇ, ଚାଲେ ଯିବା। ବାଘ ମାମୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ହାଡ଼ ରେକେଟେ ରେକେଟେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଟିକେ ପୋଖରୀ ଆଡୁ ମାଛ ଆଣି ଖାଇଲେ ହବନି? ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବିଲୁ, ମୁଁ ବି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଛ ଖାଇନି। ଚାଲେ କୁମ୍ଭ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଅଛି ସେଠାରୁ ମାଛ ଆଣି ଆଜି ମାଛ ଝୋଳ କରି ଖାଇବା। ରାଣୀ ନାନୀ, ବେଶୀ ମାଛ ନେଇଯିବା, ମାଛ ଝୋଳ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ଶୁଖୁଆ କରିଦେବା। ହଁ ରେ ରାଜା, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ମାଛ ସବୁ ଶୁଖୁଆ କରି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ସହର ପଠେଇଦେବା। ଆରେ ବିଲୁ, ଏ କ'ଣ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି? ଏମାନେ ବି ବୋଧେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଚାଲେ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। ବାଘ ମାମୁ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଏମାନେ ମାଛ ଧରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ମାଛ ଧରି ନେବା ସବୁ। ଆରେ ବିଲୁ, ଏ ମାଛ ମାନେ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଧରିବା କିରି? ତୁ ମତେ ଟିକେ ଧରେଇ ଦେ, ମୁଁ ମାଛ ଧରି ପାରୁନି। ବାଘ ମାମୁ, ମୁଁ ବି ଏ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନି। ଚାଲ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ମାଛ ଚୋରି କରି ଆମେ ଖାଇବା। ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଲୁ ବିଲୁ। ତୁ ଯା, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଛ ଚୋରି ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫାରେ ରେଷ୍ଟ କରିବି। ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ବୁଦ୍ଧି ଦେବି ମୁଁ, କାମ କରିବି ମୁଁ। ସାଲା ମୋଟା ବାଘ ମାମୁ। ରାଣୀ ନାନୀ, ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ କଲାଣି। ମତେ ଦେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦିଟା ଖାଇବି। ହଁ ରେ ରାଜା, ଏଇ ନେ, ତୁ ମନ ପରି ମାଛ ଭଜା ଖା। ଶୁଣେ, ବିଲୁଆନ ନା କବାଟ ପାଖରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ତୁ ମାଛ ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ମାଛରେ ଲୁଣ ଓ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଭଲସେ ରାନ୍ଧିଦେବି। ତୁ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ବସିଦେବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ ନାନୀ। ଏଇ ନେ, ତରକାରୀ ସେଠି ବସିଦେ। କି ବାସ୍ନା! ଆଜି ତ ବାଘ ମାମୁ ଆଉ ମୁଁ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବା। ଆଣିଲୁ ବିଲୁ? ହଁ ବାଘ ମାମୁ, ମୁଁ ଆଣିଛି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଛି, ଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁ। ଆରେ ବିଲୁ, ତୁ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ ରେ। ଖାଲି ମୁଁ ତତେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆସେ ମିଶି ଖାଇବା। ଆରେ ବିଲୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶିଛି କି ରେ? ମୋ ପାଟି ଖାଲି ଜଳୁଛି। ବାଘ ମାମୁ, ମୋ ପାଟି ବି ପୋଡୁଛି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ। ବାଘ ମାମୁ, ପାଣି ପିଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ସବୁ ଚୋରେଇ ଖାଇଲେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ଏହି ରାଜାରାଣୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।